यार सामंत एडुकेशन आउ एक वीडियो को आपण मान को स्वागत। आसतु आज सबील मधु वर्णबोधर दीर्घ ईकार जोग विषय पढ़ा। प्रथम गोटे वीडियो रे आमे उच्चारण करवा शब्द गुड़ी एवं परवर्ती अन्य एक वीडियो आमे से शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा। तेबे आसतु क युक्त हर्षई हेल्ला ताको आमे केमती पढ़िबा। क युक्त हर्षई कि से भाया क युक्त दीर्घ हेल्ले ताको आमे केमती पढ़िबा। से एका क युक्त दीर्घ मध्य आमे कहबा कि से भली ख युक्त दीर्घ खी ग युक्त दीर्घ गी घ युक्त दीर्घ घी च युक्त दीर्घ ची छी वर्गेज युक्त दीर्घ जी झ युक्त दीर्घ झी ट युक्त दीर्घ टी ठी डी ढी णी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी जी री ळी तालबेश युक्त दीर्घ सी मूर्धनेश युक्त दीर्घ सी दंतेश युक्त दीर्घ सी ह युक्त दीर्घ ही। शब्द गुड़ी को पढ़ा। बर दीर्घ मूर्धन आकार वीणा। गरे दीर्घ तो गीत। तर दीर्घ र तीर। लरे दीर्घ दंतेन लीन। दंतेन रे दीर्घ तरे हसई नीति। न दंतेन दीर्घ नदी। वीर बरे दीर्घ वीर। रीति रे दीर्घ तरे हसई रीति। हीन हरे दीर्घ दंतेन हीन। बीज बरे दीर्घ वर्गेज बीज। सती दंतेश तर दीर्घ सती। मानी मरे आकार दंतेन दीर्घ मानी। बाणी बरे आकार मूर्धन दीर्घ बाणी। दीन दरे दीर्घ दंतेन दीन। दीप दरे दीर्घ प दीप। लीला लरे दीर्घ अल आकार लीला। राणी रे आकार मूर्धन दीर्घ राणी। नीर दंतेन दीर्घ र नीर। नारी दंतेन आकार रे दीर्घ नारी। ध दंतेन दीर्घ धनी। धरे दीर्घ र धीर। भरे दीर्घ त भीत। शशी तालबेश तालबेश दीर्घ शशी। पीड़ा पर दीर्घ अड़ आकार पीड़ा। शीत तालबेश दीर्घ त शीत। मीन मरे दीर्घ दंतेन मीन। कीट कर दीर्घ ट कीट। सीमा दंतेश्वरी दीर्घ मरे आकार सीमा। फणी फ मूर्धन दीर्घ फणी। सीता दंतेश्वरी दीर्घ तरे आकार सीता। ठीक अच्छे। आसतु या पर कौन अच्छी तलू आम पढ़ा। समीर दंतेश दंतेश मरे दीर्घ र समीर। जननी वर्गेज दंतेन दंतेन दीर्घ जननी। भगिनी भ गरे हसई दंतेन दीर्घ भगिनी। शरीर तालबेश रे दीर्घ र शरीर। जामिनी हस्तेजरे आकार मरे हसई दंतेन दीर्घ जामिनी। धीबर धरे दीर्घ प र धीबर। शीतल
ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ତ ଅଳ ଶୀତଳ। ଗଭୀର ଗ ଭରି ଦୀର୍ଘ ଇ ର ଗଭୀର। ଜୀବନ ବର୍ଗେଜରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ବ ଦନ୍ତେନ ଜୀବନ। ରମଣୀ ର ମ ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ରମଣୀ। ରଜନୀ ର ବର୍ଗେଜ ଦନ୍ତେନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ରଜନୀ। ଧରଣୀ ଧ ର ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ତରଣୀ ତ ର ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଭଉଣୀ ଭ ଅର୍ଷଉ ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଭଉଣୀ। କାହାଳୀ କରେ ଆକାର ହରେ ଆକାର ଅଳ ଦୀର୍ଘ ଇ କାହାଳୀ। ସମୀରଣ ଦନ୍ତେଶ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ର ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ସମୀରଣ। ମାନନୀୟ ମରେ ଆକାର ଦନ୍ତେନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅସ୍ତେୟ ମାନନୀୟ। ବିପରୀତ ବରେ ହସେଇ ପ ରରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ତ ବିପରୀତ। ରମଣୀୟ ର ମ ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅସ୍ତେୟ ରମଣୀୟ। ମହାଦୀପ ମ ହରେ ଆକାର ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ ମହାଦୀପ। ଏହାପରେ ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି। ସମୀର ବହ ଇ ଧୀର ଶୀତଳ ନଦୀର ନୀର। ରଜନୀ ପାହିଲା ଆସି ଧରଣୀ ଉଠିଲା ହସି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ସମୀର ବହ ଇ ଧୀର ଶୀତଳ ନଦୀର ନୀର। ସମୀର ବହ ଇ ଧୀର ଶୀତଳ ନଦୀର ନୀର। ରଜନୀ ପାହିଲା ଆସି ଧରଣୀ ଉଠିଲା ହସି। କାହାଳୀ ବଜାଇ ଗାଇବା ଗୀତ। ପାଠ ପଢ଼ି ହାତୀ ଚଢ଼ିବା ମିତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।